Come on, let's give a clap of offering. Pinakamalakas na clap of offering. Hello. Father, Jesus, what a beautiful name you have. You are the Prince of Peace. You are the King of Kings, and you are the Lord of Lords. And I declare in this church that Jesus, every knee shall bow and every tongue should confess that only you, Jesus, you are the Lord of Pulomolok. In the name of Jesus. Salamat, Father God, for this wonderful morning. Salamat, Lord, for quickening our steps and our spirit today. We are here because we are excited to listen and to receive a word from you. Not only to receive, but to be transformed by your word. Salamat, Father, providing us the full armor of God. Thank you, Lord, that in the times of battle, we are secure that you will fight for us. I pray, my God, that you would send and manifest the God of angel armies in this place, in the mighty name of Jesus. Lord, we cancel fear. We cancel insecurities. And Lord, we declare that only your love will fill us today and surround us. Thank you for your grace and your mercy. Lord, salamat for we put on the belt of truth in our lives today. Your word is the only truth in our lives. And your word that is written in the scripture is the final authority of our lives. Thank you, Jesus, that we put on the breastplate of righteousness. Thank you, Lord, that we cannot be righteous on our own selves, but it's only by the grace of God and by the blood of Jesus Christ that makes us righteous. Lord, salamat that today we are again ready to receive, Lord, another full armor of God. And I pray, Father, that you would quicken our spirit to receive it, oh God, Lord, with gladness, to receive it with joy, and we can be transformed through your word. Ug ang pinaka-importante yun, Lord, ma-apply namo sa among mga kinabuhi. Lord, we are not only hearers to your word, but we are doers to your word, oh God. Lord, we are not here, Lord, for just a religion. We are here, oh God, Lord, for a relationship with you. Salamat, Panginoong Jesus, na paglabas talaga namin, oh God, meron at merong nagbabago sa buhay namin. Salamat sa iyong love, salamat sa iyong mercy, salamat sa iyong dugo, Jesus, that redeems us, justified us, sanctified us. And Lord, I pray that you would also hasten the footsteps of those who are still coming. Lord, I pray that we will receive our portion today and we will go out in this place, Lord, never the same again. Thank you, Father. We love you. We give you all the highest praise and the highest glory. In Jesus' name. Amen and amen. Okay, good morning to everyone. Ingnay mong katapad, maayong buntag. Sige, maayong buntag sa tanan. Nabatay mga first-timers dire? Can I see hands nga for the first time? For the first time? No, nga nisulod diri sa church. You can only raise your hand. Okay ra kaayo. Okay. No? Siguro wala nag-raise, wala may nagpalakpak. Yes. Okay. Dini, napod ba tayo mga first-timers? Naaba tayo mga first-timers diri? Okay, naaba? Sige lang, they are still coming. Dini, napod ba tayo first-timer? Naaba'y first-timer diri? Wala pa, coming pa. Dini, naay first-timers or coming pa siya? Ha? On the way pa siya. Naaba'y second-timer? Naay second-timer? Third-timer?
Third time na nga ni sulod diri. Third timers. Okay? Sige. 1, 2, 3, 4. Ulit. I'm not convinced. Bantog. Kay walay mga first timer, dili na ta mo singgit. O sige. Welcome nimo ang imong katapad ug i-welcome nimo ang imong sarili. Okay. 1, 2, 3, 4. Woo! Welcome everyone in this first service nato for the day. Amen ba? So, na imong katapad, welcome. Welcome good, no? Salamat ta sa Ginoo. Nga, praise God, nagabalik yun ang iyang mga anak. Amen ba? Sige. Kaya wala may mga first timers, I don't have to introduce myself na. Kailan naman tatanan. Okay, sige. Let's go. Are you ready? Ready? Oh, sige. Sige. Naan naman tano sa third last week na day. Last week na. Last Sunday na of April. Ingnay mong katapad. Paspasa, uy! Paspasa, uy, no? We are on the last Sunday na, last week na of April. Sige, no? Unsa ganito kasi ang first week, gi-introduce ni Pastor Pichi ang the full armor of God. Amen ba? On the second week, sige, paki-show ang slide. The second week, di ba? Full armor of God. Sa ganito? The belt of truth. Okay. So, gisuot na ba nato ang belt of truth? Every day ba? Di ba? So, sambot pasabot when we say, it is the belt of truth. The belt of truth is nothing less but the word of God. Nothing else pala. Nothing else kundi the truth of God's word. Kagaya sa we are so blessed pala last Sunday, no? Duhang atong speaker. Guest speaker. Kisa na blessed last Sunday. Amen, no? We are so blessed nga. Foreigner kaayo. Ang ato ang speaker. No? No? Ha? Oh, my guest speaker na naman daw next Sunday. Ex-foreigner siya. Okay. Okay, so, di ba, katong nagsimba sa afternoon, si Pastor David, ingon siya nga, ang kuanjud, ang word ni Lord, only the word of God that is written in the scripture. Unsa na nga word nga naa sa Bible. Mao gyud na the word of truth, wala nay lain pa. Amen po ba? And last Sunday, unsa ang word ni Lord? The breastplate of righteousness. Gisuot na ba nato ang breastplate of righteousness? No? I just want you to remember two things, 2 R's about the breastplate of righteousness. First R is, ang righteousness nato, not because of our own capability and our own works, but ang righteousness nato is always and will be based on Jesus Christ. Amen po ba? Nasabtan ba na nato? We cannot be righteous. We cannot become righteous kung buutan ka dahil naghimo ka og good works or naghatag ka og kwarta sa charitable institution. No. You will not become righteous. We can only become righteous because of Jesus Christ. Ug mo na ang giingon sa theology, justification. Anong ibig sabihin ng justification? Kung mutan-aw si Jesus sa imuhang kasing-kasing karon ug sa imong kinabuhi, wala ka nakasala. As if wala ka nakasala. Amen po ba? Kay nga naman, kay gipasaylo naman ta ni Jesus. Because sa iyang dugo, the moment we accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior, we are made righteous before His eyes. And ang number 2 nga R, we are renewed.
ginabag-uta sa Ginoo adlaw-adlaw para magiging Christ-like ka. Amen po ba? Dili para magiging like sa pastor kanimo. No. Walay perfect nga tao. Kundili ang ato ang Christ-likeness. We want to be Christ-like every day. And mauna ang ginatawag nato nga sanctification. Ina, sanctification. Na-remember ninyo? Itong naay nag-preach diri, si Pastor Jemar? No? Jehovah M. Kadesh, the Lord that sanctifies. Kung saan ang sanctifies? Ginabag-uta sa Ginoo every day. Amen po ba? So mo ng righteousness. So, what do you think? Paki-show ang katong the whole. Yung whole, the whole. Yon. Okay, the first slide. Sige. Mauni siya diri. Mauni ang full armor of God. Ug mauni ang itsura nato. If we wear, kung atong sulubon ang the full armor of God in the supernatural, mauni ang imong itsura. Syaro! No? Makaatake pa ba ang yawa sa imuha? If you put on the full armor of God. So we have discussed already the belt of truth, the breastplate of righteousness. What do you think is the third? What do you think is the third? Full armor na itong Ha? Wala lagi mo tingog. Bantog wala ko'y 1,000 ihatag sa inyo, ha? Okay. Sige. Paki-show na ang video. Unya na to. Video muna. Are you ready? Okay. Come on. You should be ready for trials, ready to love, and ready to teach. Okay, palakpakan natin si Lord. Woo, ready ka na? O sige, no? Ready ka na ba? Okay. Sabi sa Romans 3:22. Let's all read. Dili pa na mao ang text nato. Let's all read this, no? Og atong yun ni siyang atong i-internalize. Sige, go. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. Okay. Palakpakan naman natin si Lord. Okay. So, ang word ni Lord for today is, can we all declare? Year of transition. Go. Year of transition. Armor of God. The shoes of the gospel of peace. Muna'y atong tukion karon isa-isa. Amen ba? So, let's all stand and let's read our key text. Muna ang atong basahon, hantod matapos ang full armor of God. Sige, go. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as the shoes for your feet, having put on the readiness in all circumstances, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for the saints. Keep standing, and we will
read ang Ephesians 6:15. Go. As shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. NLT. For shoes, put on the good news so that you will be fully prepared. Palakpakan natin ang word ni Lord. Sige, let's all sit down. Okay. Sige, pangutan-an na imong katapad. Are you ready now? Okay. Sige, isa-isa ho nato ning mga naka-underline nga keywords para naatay common ground for understanding. Amen ba? So, unsa ning shoes? Kisang walay shoes karon? No? Unsa ning shoes? Nganong maumang yun ang giingon ni Paul? Na third, full armor of God. So, ang shoes, pinaka-importante, and alam natin lahat, nga nagaprotect sa atong mga tiil. Protect our feet from the dangers of walking barefooted. Kisa nagaligo og dagat. Kisa maligog dagat. Kisa nagabutang og shoes, tsinelas, pag maligog dagat. Kaya di ba mahadlok ta, matunok ta? No? Inaani ka importante para maprotektahan ang atong tiil. Kaya kung barefoot ka, sakit kayo, masamad ka. So ang shoes, very important component sa ato ang wardrobe. Di ba? Pag testing good, o ganang suot na, o ganang Americana, tapos slacks, and then mulakaw kang walay sapatos. Di ba? Ang pangit tingnan. Hindi kompleto ang wardrobe mo. So yun ang nagagamit at nabibigay ng shoes sa atin. Kaya napaka-importante ang sapatos or sandals. Lalo na sa iba't ibang mga profession. Imaginin mo no, na construction worker ka. Muadto ka sa pinakainit, musaka ka, wala kay shoes. Unsay may tabo sa imo. Firefighter ka. Unsa gani ang ginasuot nga shoes sa mga kanang firefighter, di ba kanang safety shoes. Kuan gyud na siya kanang yung dili ka basta-basta nga bisag suungon nimo ang sunog, dili masunog ang imong shoes, di ba? Tama ba? Basketball player, boxer, tennis player, mga businessman, teachers. Unsa kay may tabo mo ato mo, kumpleto mo og sinina pero wala mo shoes. Unsay tan-aw sa inyo sa mga students, di ba? Katawan. Or basketball player, of course, unsa ang ginagamit sa basketball player? Para magkuan, dula, Nike, unsa pa? Katong mga shoes nga maligon. Imagine good ang usa ka basketball player magsuot og tsinelas. Unsay may tabo sa tsinelas, mga lagpot. No? Imagine lang kung unsa ka importante ang shoes. Okay. So, walking around without your shoes or sandals, no? Hindi ka talaga magiging komportable. Kaya napaka-importante ang shoes at sandals sa atin. So kung unsa man ka-importante ang shoes to an athlete, construction worker, businessman, housewife, no, office worker or toddler, they are even most important sa mga soldiers sa Ginoo. Kinsa mga sundalo sa Ginoo dire? Amen. Importante ni, no? So unsa man gyud ang soldier's life? Kinsay mga sundalo dire. No? Nay isa ka sundalo. Tinuod jud siya nga sundalo, dati siyang sundalo pero nihawa na siya. Naana siya sa church karon. Gipangutana siya sa usa ka leader kung unsa ang kinabuhi sa usa ka sundalo, no? Unsa iyang ingon? Nagsige lang na sila lakaw-lakaw, no? Ngano man, kay they will go for a fight. Pag magtago sila, pwedeng ang ilang mga tiil maadto sa kalapukan, bisag unsa kabatuan. No, kabatuan, mga sharp, mga objects. Maunang kailangan nila naa sila'y solid na sapatos para dili sila masamad. Imagine ang usa ka soldier nga may samad. Effective pa ba siya nga mo fight sa iyang mga kalaban? Dili na. No, kay masakiton naman siya. Kung bisan ang isa ka part sa atong lawas, lalo na ang tiil pag masakit, tan-awon nato og makalakaw ka pa ba? Di ba?
So ingana ka-importante ang ato ang shoes. Mulakaw bisag asa-asa, ulan, init, lapok, balas, no? Importante ang shoes para kita maprotektahan, no? Kay kung ang usa ka tiil sa sundalo maghubag na, makat, blistered, dili na gyud niya mahimo ang iyang kuan, obligation. Tama ba? Ang iyang duty, he cannot do it. No? So, mauna din nga kailangan nato, i-put on nato ang ato ang mga sapatos physically. No? Worse, di ba? Kung masamara na ang soldier, ang sundalo, dili na makalakad. Worse, dili na siya maka-appeal sa laban. He will not be able to fight. Dili na ganit siya maka-fight, dili na siya makamarcha, no? Dili na siya makakantag, marcha, marcha, sundalo sa Ginoo. Wala na. Kay kung naana kay samad, usaw pa nimo pag-marcha. Tanawa ra god, tisingi god, kana imong tiil. Naay in ground. Iba sakit kayo? Dili nimo mabutang ang imong sapatos sa inana. Okay. Maapektuhan yun ang ato ang everyday nga pangkinabuhi. Amen ba? So, importante yun nga, we will handle this weapon properly. No, kay, kung dili ta properly nga isuot nato ang atong shoes, no, dili yun nato kaya mag-advance sa atong kaaway. Mauni ang image, no, nga gihatag ni Paul, a Roman soldier nga gihatag, illustrate niya sa full armor of God. Okay? Mauni siya mauni ang ilang ginagamit, leather boots. Okay, ay leather sandal. Dili siya closed shoes, kundili open shoes siya. Kay imagine nimo mo ilang gamiton for the whole day, maglakaw-lakaw. No? Muna ang ginagamit sa Roman soldiers before. Open ang ilang sandal para may free willing sila nga maglakaw-lakaw bisag asa sila mo adto. No? Para many hours nga ilang ginagamit, they will not feel discomfort. Tama ba? Ug dira sa ilalom sa shoes, sige pakibalik daw be. Dira sa ilalom sa nani kaning mga hobnails, mao na siya ang tawag ana hobnails. Unsa man ang iyahang kuan ana? No? Kanang hobnails na, yan ang nagbibigay sa sundalo ng great traction or control. Para kung maato sila sa mga terrain, ang ilang lakwan inani terrain, dili sila mahadlok nga mahulog sila. Kay nga naman, ang katong hobnails, maumay mukapit dire, dili sila mahulog. They are secured. Mao na ang ilahang mga shoes tong una sa mga Roman soldiers. Okay. So nana mo, no? Og dili lang siya para mukapit sa mga terrain para magiging effective sila. Kung naa sila yung mga kaaway, mapud ilang gamiton nga para tamak-tamakan ang kaaway nila para mamatay. Kana nga shoes nga ilang ginagamit. Sandals of the sandal. Mao na ilang ginagamit. Tadyakan ang mga kaaway. Huwag mong tadyakan yung katabi mo, hindi mo yan kaaway. Sabihan mo yung katabi mo, love kita. Oo. Okay, sige. So, mao na siya dire. If we are going to stand against the wiles of the devil, kailangan meron tayong proper spiritual footwear. We can wear the belt of truth and we can have the breastplate of righteousness. But if we neglect to have our feet fully prepared, ready, given by the gospel of peace, we are destined to stumble or fall. Tama? If you neglect kaning sandals of peace, readiness for the gospel, we will stumble or fall. Matumba ka. No? Or mahulog ka pa rin. So what is readiness? Readiness is, or preparedness, it implies constant vigilance. Diba? Kisay mga kafgo diri. Unsay trabaho sa kafgo? Diba magsigig bantay? No?
Mao ni ang kuan, readiness nga ginaingon. So sa atong key text, ingon ang Ephesians 6:15, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Ug sa NLT ang ginamit niya is prepared. Ang word na prepared in Greek is hitoimos. Hitoimos. Hitoimos, that is preparedness. No? Ilang beses po ginamit ito sa Old Testament, itong hitoimos na to. At ano po ang implication ng word na to na hitoimos? Can we all read para ano natin, internalize? The implication is, sige, go. Is to be sure-footed, established, ready to meet any challenge. In other words, ready to go. Are you ready to go? Diba? Ang referee, are you ready? Asa na nga kuan, referee? Di pa pag mag-wrestling? Are you ready? Diba? Boxing, wrestling. So, the more nakita ang mga anak sa Ginoo, we should all be ready. Amen ba? We need to be sure-footed, established, okay, grounded and ready to go with the good news of Jesus. So kaninga readiness or preparedness are the shoes we put on during this battle. Okay. Imagine na God. Sige, illustration. Sabi ko kanina, imagine na, ready ka na. Tapos, mulakaw kang walay sapatos. Unsa kang tanaw sa tao sa imuha? Sama ni uy. No? Kikoy? Kikoy, walay presentation kung dili ka makasapatos, no? There is something about having your shoes on that indicates you are ready to go somewhere. Pag nakasapatos ka na. Ang mga bata, di ba? Siyan, put on your shoes, put on your shoes. Dili siya makauban sa mua kung wala siya shoes. So, parehas po na. Paano ba natin isuot ang spiritual shoes natin? Ito ang tanong. Kasi alam naman natin na ang shoes, kailangan natin yan. Minsan nga, di ba, pamahalay pa og shoes. No? Dili basta-basta magsuot og shoes. Bahalag ukay-ukay, basta imported. Di ba? No? Ligon. Pamahalay pa og mga sapatos, dili mo suot og basta. Kay nga naman, mas nindot ma'am gyud pod og ligon kay dugay maguba. Mupalit kag baratuhon, magsige lang pug kag kapalit. Mas makatipid ka kung medyo mahal para ligon ang imong sapatos. Okay? So paano ba natin isusuot ito? No? Paul tells us to put on the readiness given by the gospel of peace. That tells us a lot. Unsa ning gospel of peace? Unsa ning gospel of peace? What is the gospel of peace? It is the good news. Okay? And it is not only the good news, it is also the gospel of peace. Good news na dala-dala ang peace. Amen po ba? It is the gospel of peace. Sige, kinsa diri gusto good news? Okay, basta good news lagi, amen. Pero bad news. Di ko, bisag kinsa, wala gi, ay, nakoy bad news. Wala gi malipay kung na bad news, di ba? Di ba? Okay, in our lives, my good news and my bad news. Okay. O sa anong gusto nyo? Good news o bad news? Good news, of course. But, hindi talaga natin malikayan na may bad news. Na lahat tayo. Ano ang bad news? Na lahat tayo makasalanan. Kung wala si Jesus, kung wala si Jesus namatay sa cross, ang destination nato tanan is hell. That is the bad news. Okay? Mauna because the moment Adam and Eve death entered into the world. And, unsang nahitabo, because of sin, kasalanan, lumayo yung kalooban ng Diyos sa atin. At even us, lumayo ang kalooban natin sa Diyos. Our sin, mauna ang bad news,
places us against the Almighty, the Creator of heaven. Ang sin, ang sala, has a corrosive effect. Unsay corrosive? Ha? Masunog? Masunog. Naa siya ay sunog nga effect sa atong mga kasing-kasing o sa atong mga konsyensya. Sin. That is the bad news. Unsang may tabo? Kung naatay sala nga ginagunitan sa atong kasing-kasing ug wala ta nagarepent, it steals away our peace with God. Mawala, nakawin niya talaga yung peace sa Panginoon with others and with our conscience. At sino ang nakakaligtas sa atin sa ganito nga situation? Only Jesus Christ. Pinadala niya ang kanyang sigad, pinadala niya ang kanyang only begotten Son. Para unsa mamatay sa cross. Para kitang tanan nga mituo sa iya ug midawat sa iya. That is the good news. We will have eternal life. Ito ang sinabi sa Isaiah 9:6. Can we all read? For a child is born to us, a son is given to us. The government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Remember ninyo, itong one of the character of Jesus, of God, which is Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. No? Makuha natin na sa usa ka man nga kay Jesus Christ. Dira nato makuha ang kanang man of peace from the Prince of Peace, nga si Jesus mismo. Mo na ang prophecy ni Isaiah, no? Sa Old Testament, hindi pa nila alam, hindi pa nila kilala si Jesus, pero gi-prophesy na siya ni Isaiah that a man who is the Prince of Peace is coming to us. Amen po ba? No? Through His own flesh. Wala lang siya ni ani diri sa kalibutan para mo ingon, peace, peace, peace. Wala. Ni ani siya diri sa kalibutan. Namatay. Giubos niya ang iyang dugo para ikaw ug ako makareceive og peace nga gikan kay Jesus. Palakpakan nato si Jesus. Amen po ba? Munang giingon diri sa Ephesians 2:13 and 18. Can we all read? But now, He did this by ending the system of law with its commandments and regulations. He made peace between Jews and Gentiles by creating in Himself one new people from the two groups. Together, means of His death on the cross, and our hostility toward each other was put to death. He brought this good news of peace to you Gentiles who were far away from Him, and peace to the Jews who were near. Now, all of us can come to the Father through the same Holy Spirit because of what Christ has done for us. So now, you Gentiles, no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all of God's holy people. You are members of God's family. Palakpakan natin si Lord. Isn't that a great news, a good news? The gospel of peace is the good news. Tama na siya? Paki-flash ang slide. Okay. Basahon nato ni. Go. The gospel of peace is the good news about our peace with God through the blood of Jesus. Jesus has reconciled Jews and Gentiles to God,
and He has reconciled them to one another. We are all member of God's household. We are God's children. Palakpakan natin si Lord. Kitang tanan, no? Mao ni ang ginaingon na gospel of peace, no? Mao ni ang ginaingon the gospel of peace. We should be ready. Ready ta of what? Sige lang kung ingon ganiya og ready. Nganong kailangan nato maging ready? No? Does it make us ready to serve God's army? What makes us ready? No? With this gospel of peace. Number one is, okay, this good news of peace should make us ready. Number one, ready? Basahon nato. Go. Ready for trials and temptations. No? Mao ni karon ang atong himuon. Dili na ta mo adto sa battle para makipag-away, makipag-gera, magdala og armalite og bratatatatatat. Ang atohang kinabuhi. Kinsang wala nagaagi dirig trials and temptation. Kay magpa-picture ko. I-post na ako sa FB. Okay? We should all this gospel of peace makes us ready for any trials and temptation nga moabot sa atong kinabuhi. Amen po ba? The good news of Jesus suffering on the cross for us and being raised from the dead protects us when we have to go through trials. Because of this good news, no, of this resurrection power of Jesus, meron tayong ability to endure trials. Dahil kung wala si Jesus, hindi natin kaya. Ngunang daghang kaig mga nagapakamatay, kay wala si Jesus sa ilaha. No? But this is the good news. God is always there for us, no matter happens. Nawala. Okay, sige. This is the good news, no? No matter what happens to us. Kinsang may mga sakit dire. Kabalo ko, naakaroon din may sakit. Pero bakit andito siya? Because of Jesus' strength. Nagihatag sa iya. Kinsang may mga sakit og ulo or sakit ang bangs. Nagsakit og bangs karon? No? May na lang nakakaroon. No? Ang dami nating mga pinagdadaanan. May sakit ka man. Kinsa ang walay pera ngayon? Kinsa ang may sakit ang bulsa? May sakit ang bulsa. Kinsa ang broken-hearted? Ooh! No? Kinsa ang broken-hearted, or whatever circumstances you are into right now. Mga anak, I would like to encourage you with the word in Joshua 1:9. Pakibasa, everyone, go. Have I not? Okay, thank you, Lord. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Okay, sige. Joshua 1:9, go. Have I not commanded you? Be strong and, dali lang. Be strong and courageous. Kadang magbasa ta, kadang, with feeling. Sige. 1, 2, 3, go. Ready? Okay. Go. 1, 2, 3, go. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened. And do not be dismayed, for the Lord your God, wherever you go. Did you receive it? Yes. Sabihin mo, I receive it. Akin yan. Woo! At ano? Woo! Sige. Woo! Amen. Ano ang sabi ng Philippians 4:13? Unsa daw? Unsa daw? All.
sinabi niya, all things kaya nating gawin. Bakit? Bakit? Through Christ who strengthens me. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Moni ang mga promises ni Lord to stay with us and strengthen us in times of trials. When Satan puts a spike sa imong kinabuhi, sa imong dalan, sa atong Kristohanon nga kinabuhi, the gospel of peace will protect us against this tremendous suffering. Apektuhan man ka, pero dili ka maglinger ni ana nga problema. Amen po ba? No? We hold on to the gospel and know that what Satan injects in your mind is not true. Remember, put on the belt of truth. Okay? So, unsa ang truth? Kinsa si Satan? Ha? He's the father of all lies. So, kung moingon si Satan, ay, pangit ni mo. Unsa ang ingon sa word ni Lord? I am wonderfully and fearfully made by God. Kung moingon si Satan, hindi mo kaya yan. Ano ang sabi ng word ni Lord? Do all things to Christ who strengthens me. Wala ka ng pera. Ano ang sabi ni Lord? I am rich. I am blessed. Amen po ba? When Satan would tell you a lie, okay? Baliktarin mo yan. Don't believe on that lie. And believe on the word of God. Okay? Palakpakan natin si Lord. Okay? Unsa ingon sa John 10:10? Jesus came to give us, unsa daw? A rich and satisfying life. Wala nag-ingon si Jesus nga, ani ko diri para magkaroon ka og poor and kaluluoy nga kinabuhi. Rich. Ingna, I am rich. And I have a satisfying life. Unsa man ning buot pasabot ani? Wala kay pera, pero malipayon ka. Amen? Wala ka nakabayad sa imong bill, pero nakay peace. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Diba? Kay si Lord naman ang mubuhat sa tanan. Amen ba? So, pag sinabi ni Satan na hindi mo kaya, say the opposite. Kaya ko yan. By the grace of God. Amen ba? Diba? Sabi ng belt of truth, ibalik mo sa Panginoon ang kanyang salita. Lord, sinabi mo sa iyong mga salita that you will provide all my needs. Sabi mo sa Philippians 4:19, but my God will supply all my needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Lord, word mo yan. Okay? Back to you, Lord, your word. At anong sasabihin ni God? Word ko yan. Word ko yan. Narinig ko sa anak ko. Gagawin ko dahil word ko yan. Dahil hindi ako liar. And God is true to His promises. Palakpakan natin si Lord. Bakit hindi mo natatanggap, kapatid? Baka kulang ka lang sa faith. Si God walang problema. Perfect. Absolute. Powerful. Check mo yung heart mo. Kulang ka lang sa faith. Okay? Amen ba? Okay. So like shoes for our feet, the gospel makes us ready to stand any trials and temptation. The good news is that God loves you. Ignay mong katapat. God loves you. Kung meron pang nag-doubt ngayon sa God's love, anak, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. No? He wants the best for you.
Anak, He has a wonderful, good, purpose for you. Amen po ba? No? The good news is that God loves us so much. His grace forgives the worst. Kinsa ang pinaka-worst sinner dire na hindi kayang i-forgive ni Lord. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Remember, God loves you. Mahal tayo ng Panginoon. Amen po ba? No? Alam niya kung ano yung mga weaknesses natin. And He will never give us something na hindi natin makayanan. Ito ang sinabi sa 1 Corinthians 10:13. Can we all read? Go. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. This is the promise of God. Receive it. Sabihin mo, akin yan. The moment we believe in Jesus, we decide to share Jesus to others. Then, dyan na, nagkakaroon na tayo ng mga maraming trials and temptation. Sino dito na sabi mo kung kailan pa ako lumapit kay Jesus, ang dami kong mga problema. Kisa na kayo ni Ana. Walay mo amin. No? Diba? Inara nga itong mga... Okay. Pero marami na tayong mga testimonies kung ano ang ginawa ni Lord sa buhay natin. No? Amen po ba? Tandaan natin, the devil will not leave you alone. Hindi siya happy. Katong mga naka-encounter na, hindi happy ang devil kung anong ginawa ng Panginoon sa inyo. Tama? No? But ito ang tandaan natin. Let us draw closer to God. Pag dumating ang mga trials and mga problems, huwag kang lumayo sa Panginoon. Lalo kang lumapit sa Kanya. Lord, kailangan kita. Dahil kung sasabihin mo sa Panginoon, kailangan kita, Lord, He will manifest to you. Yan ang promise niya. Those who draw closer to Him, God is closer to you. Hindi siya magtatago. Muduol siya sa imuha. To give you comfort, to give you peace. You know what? Ito. Pag may ginagawa ka na something good, Satan will attack you. Okay? Gagawa at gagawa siya ng paraan para you will stop doing what is right. Tandaan nyo yan. There is an enemy. No? Kabalo si Satan that he is aware of our weaknesses. Alam niya ang mga kahinaan natin and he will take advantage on our mga weaknesses na yan para magkasala tayo. Example, no? Alam ni Satan na matutoksukan niya gumawa ng sexual immorality. Alam ni Satan yan. No? Kaya bibigyan ka niya ng mga opportunity na manood ng mga porns. Yan po ang totoo. Si Satan. Alam niya kung ano yung mga past natin at alam niya ang ating mga weaknesses. Another example. Alam ni Satan na dali lang ka malagot. So mugamit siya og mga tao nga palaguton ka. Gamay lang ako an. Leon dayon ba? Dragon dayan. Alam ni Satan kung anong mga weaknesses natin. No? Gagamit siya ng mga situation para pagalitin ka. Alam niya yan. Okay? Ano pa? Hindi ka lang magalit. Sometimes makamura ka pa. No? Sana wala nang nagmumura dito. Okay. At hindi lang yan. Violente pa. Iya manggugunggi, alami ay hulog lagi ay. Gagawin. Okay pa, ano pa? Alam ni Satan, kung mainggitin ka, kaya gagamit yan siya ng mga tao, titingin ka sa Facebook. Dahil yung friends mo,
May bahay na, may kotse pa, tapos ikaw wala pa. Tapos ang uban nimo mga friends, nagminyo na. Ikaw hantod karon single pa. Oh, single pa. Pero ina, single but blessed. Oh, ina, single but blessed. Okay, amen ba? No? Himuonan ni Satan tanan. Tapos, unsa pa ang iyang himuon? Gawin niya ang lahat. Mag-focus ka sa internet, scroll. Dahil sa kaka-scroll mo, hindi mo na nagawa ang devotional mo. Dahil sa kaka-scroll mo, matutulog ka na lang, hindi ka pa nakapag-pray. Gagawin ni Satan yan. Gagawin niya ang lahat para mahinder ka. No? You know what? Ang kailangan lang talaga natin is surrender lang talaga natin ang lahat-lahat kay Lord. Amen po ba? Dahil kung isurrender natin lahat, cares, problem, lahat ng mga strongholds sa buhay mo, you are safe in the hand of God. Palakpakan natin. Sabihin mo yung katabi mo, you are safe in the hand of God. We are safe. Huwag mong ibigay yung time mo sa yawa. Kaya you know what? The more nga, ibigay mo yung time mo sa yawa, the more na iduot ka niya. And the more nga naduot ka, namatay ka na. Kaya unsa man, ang purpose ni Satan, kill, steal, and destroy. Pero kung imong ihatag, ang pinakabaggamay ni mo nga time kay Lord, i-multiply na niya. Kaya nga naman, nakita ni Lord ang tanan nato nga mga ginahimo para sa iya. Even kanang imong paglingkod karon diri, nakita na ni Lord ang imong heart. I-multiply ka ni Lord. Okay? I-multiply niya ang imuhang mga bagay-bagay na para makahimo ka nga magdaig, mag-serve sa Ginoo, because that is the safest thing to do in this life. Palakpakan natin ang Panginoon. Are you happy? Are you ready? Amen. Okay. So you know what? This truth gives us peace. The gospel of peace, na ba siya? Na ba? Wala. The gospel of peace is a powerful weapon in the armor of God. It makes us stand firm. Diba? Ganan kayo ka ng mag-stand. Diba? Lain kayo tanawon ang tao nga mag-stand. Diba? Lain kayo tanawon. So, inana po din sa spiritual realm. Kailangan, baskog yun ta. Amen? Stand. Stand. Erect. Stand sa to. Snappy. Sige, stand out tatanan, be. Snappy. Sige, stand. Stand. Okay. 1, 2, 3. Attention! Hand salute! I am a soldier of God. I am an army of God. I am victorious. In Jesus' name. Amen. Okay. Wala pa ta natapos. O sige, pwede na ta maglingkod. Don't slouch when you sit. No? Amen. Sige. We live in a time right now where it seems there is no peace. Tama ba? Karon nga generation, murag wala na tayo peace nga makuha. Mag-watch ka sa mga news, grabe kayo, mahadlok na lang ka. You have fear in your heart. We can get caught up with worry and anxiety with all what's going on in the world around us. But if we worry no, or get anxious, mawala ta sa focus nato. Tama po ba? Mawala ta sa focus. And lalo na, sino ba mga overthinker dire? Wa pagani na hitabo, nag-una-una na.
Advanced thinking. Wa pa gani nahitabo. Hala. Nanagyo ko'y cancer. Sakit lang gani ang ulo. Hala, unsa na yung ulo? Diba? Overthinker kayo. No? Inay mong katapad. Ayaw pag-overthinker. Uy! No? Mga anak, fear, doubt, worry, igsoon. Mauni mga peace killers. Fear, worry, doubts. Unay mo patay sa imong peace. Okay? No? What is throwing off your peace right now? Is it a family feud? Family feud, mura lag kuan sa food, feud, unsa dira. Sa na feud, no? Away sa pamilya, mao ba na ang nagakuan sa imong peace karon? Is it a loss of job? Is it betrayal from a friend or a loved one? Is it difficulties in your work? Is it financial problem? Dagana lagi lab, basta financial problem lagi ba? Is it concern over what's going on in our country and the world? Igsoon, life is not easy. Satan wants to use every opportunity to litter our path with situations that will break us down. But if we have the shoes of the gospel of peace, this armor can protect us, no? We need to keep moving across this battlefield of life, we called life. We must have the right footwear for the journey. Jesus gives us the right shoes to go to the distance. We can confidently stride on a firm foundation because Jesus, we have the Prince of Peace. Palakpakan nato si Jesus. Number 2, are you ready? Ready to love. We are called to stand out in the world, and the one thing that helps us stand out more than anything else is our love. Si Jesus, nganong namatay siya sa atua? Why namatay siya sa atua? Because of His great love. Namatay siya tungod sa iyang gugma. Tayo bilang anak ng Panginoon, kailangan natin maging ready to love other people. Are you ready? To love the unlovable. Ito ang sinabi sa Ephesians 5:1-2. Let's all read. Because you are His children, live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered Himself. Napabay mag-ingon nga, wala dyan ko gigugma sa Ginoo ba? Namatay na gani siya sa krus. No? Unsa pa imong una-unaon. Daghang kay mga tao karon, broken, lost. They live in hatred, in fear. Walay peace. They have no Jesus, kay ngano man wala man si Jesus. Mo nang kailangan nato i-share nato ang love ni Jesus, the love of a Savior. Hope, joy, and peace sa ilang makinabuhi. We should be ready to share Jesus to these people. Nakoy nadunggan nga testimony kagabi. Na daw siya ay isa ka customer. Ang iyang dughan murag ginakumot sa Ginoo. Ug wala siya nahimuyo. Kaya ang ginaingon ni Jesus sa iyaha, share to that person my love. God loves you. Do we have also the same heart? People all around us, broken. They need God's love. And we need to share that to them. Amen po ba? The good news of God's love makes it easy for us to love other people. God's love, only love, God's love transforms us and make us ready to love the unlovable. Kinsay mga unlovable dire. No? Lisod kay sa ato ang mag-love sa unlovable, pero ikaw pod unlovable po ka. Even me, I am also unlovable. Gilab man gani ko ni Jesus, tung unlovable pa ko, hindi natin kaya mag-love sa mga unlovable. Minsan, ang atong mga loved ones, so unlovable.
Tama ba? Oh. Spin or, ayun na lang pagsulti tinuod. Ayun na lang erase ang imuhan. No? Aminin natin, ang daming mga tao mahirap mahalin. Mga hard people sa buhay natin, mga unlovable. Pero isipin natin, minahal ka na ng Panginoon nung ikaw hindi pa lovable. 'Di ba? Namatay na siya sa cross. Sabi sa 1 Peter 2:21, let's all read. Even if it means suffering, just as Christ suffered for you, He is your example and you must follow. One of the greatest things Satan wants to destroy in our life, in our relationship with other people, with our family, even sa atong mga churchmate, he will stir up disagreement. He will stir up division. He will stir up disruption. He will stir up unforgiveness. He will stir up offenses, miscommunications, anything na makapawala sa atong pagmamahal with each other, lalo na diri sa church. Yan ang strategy ng enemy that we need to destroy. Amen po ba? With the gospel of peace, no? We have to cripple unsa na mga strategies sa yawa. The love of Jesus in us. Kung na-receive talaga nato ang love ni Jesus, unsa ang atong purpose? Love God and love people. Kung tinuod yun nga gilove nato si God, it is easy to love people. It is easy to forgive. It is easy to forgive offenses. Yan ang tinuod na nagmamahal. At yan ang tinuod na anak ni Lord. Amen po ba? No? That should be our great motivation to be always ready to share the gospel of peace, good news to others. Everything we do should be motivated with love. Otherwise, kung wala kay gugma, magpautim ka. Pastor ka. Naa ka sa pixels, nagasayaw ka. Kung wala kay love, nagikan kay Jesus, makapoy lang ka. Dali lang ka, ayoko na. Give up na ako. Dahil hindi natin na-receive ang totoong love na galing kay Jesus. Kaya ang atong motivation talaga, doing life group, love pa more. Love pa more ang atong mga disciples. Nag-i-entrust ni Lord sa atua. Kung naay mga times nga ma-hurt ka, Lord, dili man na ako disciple, imo man ang disciple. O ikaw na bahala sa iya, Lord, ha? Kung happy ka, Lord, imo man ang disciple, imo hagyapon na. Don't own your disciple. Dahil kung i-own mo yan, mapapagod ka. Hindi ikaw nagmamay-ari sa kanila. Si Jesus ang nagmamay-ari sa lahat ng mga tao. Gi-entrust ka lang ni Lord sa iyaha. Gi-entrust lang na ni Lord sa imuha. So don't be too serious about yourself. Kaya kung maging serious ka about yourself, mo yung ginawa ko na ang lahat. Nagpapako ka na sa krus. Diba? Hindi pa natin nagawa ang lahat. Okay? At kailangan natin ma-receive itong ready to love. Dahil kung wala tayong love, hindi natin magagawa ang third point. Ready to teach. Okay? We need to consider the readiness we should have to teach the gospel. You should be ready because we don't always feel ready. Di ba? Always ready ka ba? Always on the go ka ba mag-share sa gospel? But the gospel makes us ready to teach it. Alam natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon na niligtas niya tayo from judgment. Amen ba? Na narapat sa atin. We also know that the judgment is horrific. Judgment, kung hindi natin tinanggap si Jesus, hell ang ating destination. That's why we need to share the good news of salvation to our loved ones. Paulit-ulit na lang nating sinasabi ito. Share the good news of salvation to our loved ones. Kasi kung wala, hindi nila matanggap si Jesus, iba-iba ang destination natin. Diba? Dagang kay gareklamo karon. Kung ngay magreklamo gani nga, ilita sa panahon, uy, grabe kayo. Tubagon yun ako, mas init sa impyerno. Sa impyerno, wala na aircon. May gani diri, may aircon pa.
Ayaw magtuo sa mga pilosopo, sa mga engineer, maghimo tag aircon sa impyerno. Never mangyari yan. Sa impyerno, no more relief. At least dito, may aircon pa. Okay? And we need to share that. Magkasama tayo dito sa kalibutan. Pero kung muabot ang panahon, magkahiwalay tayo. Langit ka, ang imong loved one, impyerno. We need to share and teach the Word of God to them. Amen po ba? You know what? Every time we share the Word of God, kinsa naka-experience ani? Kulbaa, uy. Dagudug, murag mo gawas na akong dugan ba? Uy, dug. Napa ba? No? Kinsa naka-experience ana? Na? Kulbahinam na yugto. No, kulba kayo. Pero, no, mo nang isaksak ni Satan sa imo every time nga mag-share ka. Mengon, dili na mo tuo sa imo ha. Sige ka, mag-share ka ana. Barkada mo karon, dili na mo magbarkada ana. Mengon na siya, ay nanapod sa alive oh. No? Mo nang isaksak ni Satan sa imo ha. But as God's soldiers, kisay mga sundalo ni Kristo dire? Are you ready? Ready to spread the Word of God. He has given us the mission of spreading this good news gospel of peace to the ends of the world. Tananta, pwede mag-invite. Dili lang na trabaho sa pastor. Ignay mong pastor. Pastor! Hinaya, oy. Pastor! Tabangan ta ka. Mag-invite. O magtudlo. Sa imong pulong, Lord. Dili lang na trabaho sa pastor ha. Kaya kung trabaho lang na sa pastor, si Daddy, mag-70 na ni this year, ako 61. Kung kami lang inyong pasagdan, muabot sa ang kuan, pagkagabi, wala na. I praise God in this church. Ang daming mga leaders. Palakpakan natin. Pwede bang tumayo ang mga leaders ngayon? Tayo lahat ng mga leaders na who are so in love with God. Okay. Tayo mga leaders. Kung wala pa kayong mga life group, pili mo. Atubang mo. Atubang mo. Mo ni mga sundalo ni Kristo. Duulin ninyo ni nga mga leaders. Ug ingna, kung wala pa mo yung mga life group, ingna sila. Duulan ninyo kung kinsa inyong gusto maging leader. Gusto na ako, ikaw ang akong maging leader. Palakpakan nato si Lord. Kung wala pa kay life group. Okay? No? Meron tayong kanya-kanyang mga story in life. Okay? Kung paano tayo giluwas ni Lord. Can we hear a testimony, a short testimony? Sa usa ka babayi, kung unsa ang gihimo ni Lord sa iya, tung naluwas siya, gi-invite siya diri sa church, ug nag-share, nadawat niya si Jesus, na-encounter niya si Jesus. Let's welcome si Chantel. Okay. Ale, Chantel. Testimony niya, kabalo ba mo ang nag-invite niya ani, usa ka bata, si Mayang. Gi-invite niya kasi nakita niya ang need ni Chantel, na kailangan ni Chantel si Jesus. Palakpakan natin si Lord. Hello everyone, good morning. Ako day si Chantel. Akong prophetic name di ay kay Overcomer under sa leadership of Ater Angel Bual. Una-una gitong wala pa ko kay Lord, daghan kayo kog maisip na mga negative like mga bad elements, nagabantay daw sa kuha og mga problem na dili jud problema. Tapos permi ko ga pamalikas og pagmasuko.
daghan ko madunggan nga sa akong hunahuna na dili naman talaga delusional. Nga tuo pod kog mga habak kay dapat gid daw magtuo ana tong witchcraft. Naapod daw ko ulcer ug ana pod ang doktor na apod daw ko schizophrenia or bipolar disorder nga mao sanhi sa dili ko katulog. Og tanan na lang na bagay na ay mining sa kuha bisan wala ra gud ano pod babaye pod kay na-confuse ko sa akong identity pero tong na-encounter na ko si Lord, I know na who I am sa iyaha and I repent and change sa akong pagpadayon kay Lord. Na-experience jud na ako ang iyang healing kay dati demented pa kayo ko sa tambal para makatulog pero karon na hinahinay na jud akong ka-rest sa pag-inom og tambal og makatulog na ko biskan wala na nagainom nako biskan wala na nagainom. Praise God jud si Lord ra jud tanan sa iyara nako na depend akong kondisyon believing He is my healer kay Lord ra jud di ay nako makita ang tinod na peace ug isa na ni sa pinaka-luxurious na butang na dili na ko mapalit diri sa kalibutan. All glory belongs to Jesus. Thank you. Amen. Amen. Makahilak. This is a living testimony of how God changed, transformed, and heals her. Ang world nagaingon, buang ka. Pero ang Ginoo nagaingon, hindi anak, you are wonderfully made. Walay peace, mo na overthinker. Pero karon, unsay ang gingon? Tung na-encounter niya si Jesus, na-receive niya ang love, tinuod nga love, nga gikan kay Jesus. Dili siya mahimuyo. Ang iyang kasing-kasing, nagabuto-buto, kay kailangan niya i-share kung unsa ang gihimo ni Jesus sa iyang kinabuhi. Pwede nato palakpakan si Lord. Og napoy isa ka tao sa Bible, si Paul. Iyang giingon, sa Romans 15:20, sige. My ambition has always been to preach the good news where the name of Christ has never been heard, rather than where a church has already been started by someone else. Unsa imong ambisyon? Madato ko. Mugwapa ko. Here is a man, a once killer sa mga Christians, a persecutor sa mga Christians. Tung na-encounter niya si Jesus along Damascus Road. Wala na siya ilain nga giisip. O wala na siya ilain nga ambition sa ang kinabuhi. Kundili ma-share ang gospel sa mga tao nga nagkinahanglan. Mga igsuon, is that also our ambition? Is that also the goal of our lives? Paul, sabi niya, I am the least of all the apostles. He was so humble to accept nga because he was a killer, murderer sa mga Christians, he considered himself the least among the apostles. Pero don't you know that si Paul, he wrote 12 to 13 Gospels in the New Testament. He became great to the Lord, even if he was not great to the world. And gibless siya ni Lord. Gigamit siya sa Ginoo. Karon mga igsoon, what is your ambition? Okay lang man nga magtrabaho ta. Okay? Pero dili gyud na siya maoy atong labaw sa tanan nga modato ta. Igsuon pag mamatay ta ni kusig walay madala nato sa langit. Kanang gold
Nga atong ginasuot, mabilin ra na tanan. Ang mag-enjoy ana, ang mga mabilinan. But sa ato, wala tayo madala. Ano ang kailangan ng Panginoon na dalhin natin sa langit? Souls. Souls! Souls! Kalag! Kalag! Kalag. Kalag ang kailangan ni Lord. Para makaiyong ka, mukaingon si Jesus ay mo, welcome, my faithful servant. Enter into my kingdom. Can we all do that? Kung hindi mo pa kaya mag-share, invite ka lang. Sabihan mo yung katabi mo, invite ka lang. Mag-invite lang tayo. No? So, muna, let us be ready. Always prepare and ready. No? The gospel of peace must therefore prepare us and ready us to live for Christ and His good news. It must be our daily pattern to take up the cross, to crucify self, and to live for Christ's glory. How? To submit our everyday lives to Jesus in our obedience. Amen po ba? So, as a conclusion, I know that you are not happy. Number 1, the piece of shoes that God supplies His soldiers have two purposes. Defensive and offensive. Paano siya maging defensive? Defend ourselves from flaming arrows of the evil one. We must have our confidence, our position in Christ. We must stand firm in the truth of God's word, regardless how terrifying the circumstances be. We must understand grace without abusing it. Remember that our position in Christ is not based on our abilities or worthiness. And keep our belt of truth. Kita taka. Put on the belt of truth. Okay? Which is the word of God. And the breastplate of righteousness. Safely fasten. Fasten your seatbelt. Diba? Kisang kasakay nag-aeroplano. Fasten your seatbelt. And offensive. In addition to standing our ground, shoes are also used for moving. God takes us into the offensive and take the gospel of peace. Ingon ang 2 Timothy 4:2. Leaders, pastors, preach the word of God. Be prepared, whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. And one more thing, special, napaka-importante nga lesson from a Roman soldier. Ang mga troops, advance information. They were together. You know what? The enemy, Satan, will be intimidated if the church is in unity. We pray together. We worship together. We do the purpose together to love God and love people. Do the vision, win souls, and make disciples. Amen po ba? Okay. So, let's encourage one another. We can help each other, push up each other. Dili mag-crab mentality. In this church, no crab mentality. We push together. Para together, we grow together. Amen po ba? We grow together. So ingon ang Isaiah 52:7. Can we all read? How beautiful on the mountains are the feet of the messenger who brings good news. The good news of peace and salvation. The news that the God of Israel reigns. Unsa daw ang beautiful nga feet? Wapo akong feet. Daga naman ig mga ugat. Tiguang naman ni akong feet. Pero wala ginatanaw ni Lord ang imong ugat-ugat. Ang ginatanaw ni Lord, nga gwapo, beautiful ang imong mga tiil. Kung dalon na nimo ang imong mga tiil, asa kanya dalon para to preach the word of God. Palakpakan natin si Lord. Father in heaven, thank you for your word today. Lord, make us as your people, as your children, disciples that ready, prepared, good Father, season in season or out of season, to share the word of God.
Lord, make us able, Father, nga ma-share yun ang word ni Lord until you come. And I declare, Lord, I declare the anointing of multiplication in this church. I declare, Lord, that people will be saved. I declare that families, Lord, madalag yun, Lord, namo dinhi, para to share the gospel of truth, the gospel of salvation. I declare, oh God, souls are coming. I prophesy it in Jesus' name. Souls are coming in this church. I declare, release the anointing of multiplication. In the name of Jesus. Go! Go into the world. Daa sa kadalon sa Ginoo. Be ready to share God's word. In Jesus' name. We are the soldiers of God. In Jesus' name. Amen and amen. Another thing, be ready to share the gospel. And, nakasay mo mga offices, pagpaprayhon ka sa imuhang boss, ayaw pagbalibad. Amen? Through that prayer, nagatanom ka sa word ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Amen!